vožnja po Plivskom jezeru. Velikom Plivskom jezeru u Jajcu. Dan nova država, novi dan. Nalazimo se u mom rodnom gradu Jajcu. Na Plivskom jezeru, doslovno, evo, rentali smo sada električno vozilo, brod na solarne panele. Dakle, Plivsko jezero, ovo je duboko 36 metara. Dolje u onom pravcu se vidi malo Plivsko jezero, to ćemo poslije pogledati. Prirodno je jezero, na njemu se održava redovno i takmičenje u veslanju na ovim bijelim plovcima. Tamo na drugoj obali jezera se nalaze vikendice, apartmani za rentanje, mjesto zove Ćusine. I ta pliva se ovdje širi u Plivsko jezero i nedaleko u Jajcu, u centru grada, se pliva rijeka ulijeva u Vrbas preko vodopada. Njega ćemo pogledati večeras ili sutra, vidjet ćemo malo i grad, centar ćemo proći, ali evo danas ćemo ovdje malo obilaziti prirodne ljepote Jajca. Poslije ćemo dolje doći do Mlinčića, što je kulturna znamenitost Bosne i Hercegovine, nacionalni spomenik. Jajce se slovi kao, evo vidite, tu su sada ti bijeli plovci za takmičenje. Dugo je, čini se, oko 12 km ovo jezero veliko. Da, što sam počeo pričati, dakle, Jajce se naziva muzej na otvorenom, ima dosta nacionalnih spomenika, tvrđava, Medvjed kula, hram Boga Mitrasa, sve ćemo to obići još danas i sutra, eventualno još i preko sutra. Ovo nam je kratak godišnji odmor, 10 dana, već smo bili u Zagrebu i u Karlovcu opet. Taj video će doći prvi, tako da evo, sad se idemo malo još vozati po Plivskom jezeru. Ljeti ovdje stvarno vrvi od turizma i od turista, i ima ih i sada, ali evo, sad ćemo napraviti još jedan polukrug gdje se vide hoteli i moteli. Hotel Plivsko jezero, jedno jako lijepo mjesto za provesti godišnji odmor. To su mlinčići na jezeru. Tu se žito pretvara u brašno i dan danas su aktivne, nacionalno blago Bosne i Hercegovine. Sad ćemo se još spustiti dole do njih malo, može se tuda okolo hodati. I obnovljene su, restaurirane su, u duše, da, postoje već odavno, morat ću se informirati koliko dugo, ali dosta su stare. Sad ćemo napraviti jedan krug. Dakle, voda dolazi iz velikog Plivskog jezera, tu dolje kanalima ovim, pokreće mlinove i voda ide dalje prema malom Plivskom jezeru, tu je dolje, spustit ćemo se također tamo. Evo, tu su ulazi za vodu u mlinove, možda se može koji otvoriti, da ne može. Jako poznat fotomotiv u Jajcu, za sve, za svadbe pogotovo. Da, nažalost, nisu baš otključane.
Ali divne su i ovako. Sklisko. I mlin nema. Tu vidimo kako voda ide prema mlinčićima dolje sa Velikog Plivskog jezera. Tu smo se malo privozili. Dakle, tu nam je Veliko Plivsko jezero. Sad još idemo prošetati dolje do Malog Plivskog jezera. Dakle, imamo dva jezera. I na njemu se također može lijepo kupati, što sam ja u svom djetinjstvu često radio. Tijana, je lijepo? Je, jako je lijepo. Priroda, fantastično. Stvarno je savršeno. Po mom kuću. Da, Tijana obožava prirodu, vodu, jesen. Da, drveće. Da, malo nam je vrijeme oblačno, ali ne igra nekakvu ulogu. Divno je ovako. Lijepo izlatište ovo vikendom, Roštiljanje, 1. maj obavezno. Sad ćemo se spustiti prema Malom i Plivskom jezeru. I nazad do Mlinčića. Što ovdje sam tamo dolje napravili kao neki bazenčić za djecu sa igralištem. Ljeti se tu djeca kupaju. Sa toboganom. Evo pogled na Malo Plivsko jezero. Naziv je samo Malo, dosta je dugo i ono. Ćemo se spustiti još malo. To je to, nas dvoje sad idemo doma. Poslije ćemo još se vratiti u grad, možda postim i na večer, ali uglavnom sutra dolazi novi video sa povijesnim znamenitostima grada Jajca. Tako da, do slušanja. Ovo je najbolji vidikovac za uslikati se pored starog grada Jajca. Gledamo tvrđavu Hrvoja Vukčića Havratinića iz srednjeg vijeka. O njoj ćemo malo više sutra, nadat ćemo se sutra popeti gore na nju. Tamo je toranj Svetog Luke, stara romanična crkva.
Stari dio grada je očuvan povijesno, kućice ove koje vidimo takve moraju uvijek biti, ako se neka nova renovira moraju imati specijalne krovove i tako dalje. Imamo i austro-ugarske arhitekture, tamo nam je glazbena škola bila, ispod se nalazi Sahat kula i Travničke kapije su, zapravo kapije, jedna je Travnička dolje i ovo je vamo Banja Lučka, to su stari ulazi u stari grad kroz tvrđavu. Onima ćemo sutra malo. Ovdje smo samo se vratili napraviti jednu kratku odjavu. Dakle, najljepše mjesto za slikanje sa pogledom na stari dio grada Jajca. Do sutra! Još uvijek smo u Jajcu. Novi dan. Evo, idemo prema Plivskom vodopadu. Karte smo kupili. Po osobi van sezone 4 marke, dakle ukupno 8 maraka i idemo prema platovu, dakle se pruža pogled na Plivski vodopad. Zanimljivost vodopada je u tome što je to jedini vodopad u centru grada i jedino ušće u centru grada u obliku vodopada, jer ulijeva se Pliva u rijeku Vrbas, to je rijeka Vrbas. I tu je Plivski vodopad. Da, mokro je jer pršće vodopad. Ovo prskanje se ovdje zove omahe u Bosni i Hercegovini. Dakle, jedini vodopad na svijetu koji se nalazi u centru grada i slovi kao jedan od top 12 vodopada najljepših na svijetu. Visok je 21 metar. Na ovom platovu se održavaju raznorazni koncerti. Gore se vidi skakaona, ljeti se održavaju skokovi sa vodopada. Dakle, to je rijeka Pliva, ulijeva se u rijeku Vrbas. Vrbas teče dalje prema Banja Luci. Ide malo kamercu obrisati. Dakle, rijeka Pliva je jedna vrlo kratka rijeka. Izvire u Šipovu, to je nekih 30 km odavde. I spektakularno se završava sa ovim prekrasnim vodopadom u Jajcu. Vodopad je priroda, samo da se zna. Evo ga još jednom. Dakle, dolje smo bili i ovdje još Vidikovac. A Jajce je tu iza drveća, tvrđava. Sad je šivo prema tamo. Nedaleko od vodopada se nalazi jedna vrlo važna građevina iz bivše države. Tu se zasjedalo, dakle, sjednica drugog zasjedanja AVNOJ-a 1943. godine, čini se 29.11.1943. godine. Tu se stvorila Socijalistička federativna republika Jugoslavije od ovog čovjeka. Ovo je Tito, Josip Broz Tito.
sad je to muzej, mislim da je sada već zatvoren, da radi do 4. Ovo nam je stara lokomotiva, kroz Jajce je prolazilo za vrijeme austro-ugarske lokomotiva, poznati takozvani Đuro. Više nema željeznice, ali ovako izgledalo. Zapravo tuda je prolazila, vidi se još stari putevi od tračnica. Čini mi se da je metar rastojanje. Evo lagano ulazimo u stari dio grada. Ovo je jedan od ulaza, takozvana Travnička kapija, zato što je okrenuta bliže Travniku. Ovdje ćemo vidjeti još par informacija. Tu malo o Jajcu, brojno na engleskom. I tu smo u centru Jajca. Ovo je nanovo građeno prije 2 godine. Poslije ćemo tuda još proći. Ovo je stara česma sa pitkom vodom iz doba Osmanlija. Sad idemo gore prema tvrđavi. Evo gledamo crkvu Svete Marije sa još poznatim tornjem Svetog Luke. Crkva je izgrađena za vrijeme romanike u 1100. godini. Vidi se kombinacija romanike i gotike sa onim gore prozorima. Za vrijeme Osmanlija bila je džamija sa minaretom. I evo nakon toga je ostalo još kulturno-povijesni spomenik Bosne i Hercegovine. Tu ćemo malo pogledati iznutra. Jedan jako poznati motiv iz Jajca sa razglednica. Gore se ide prema tvrđavi, nastavit ćemo put dalje. Idemo sada vidjeti katakombe u međuvremenu. I to je Medvjed kula, dakle već se nalazimo u tvrđavi. Tvrđava je izgrađena po najviše u 14. i 15. stoljeću, ali prvi spomenici grada Jajca potiču za vrijeme Hrvoja Vukčića Hrvatinića, koji je osnovao Jajce 1389. godine. Jajce ima ime, postoje 2 teorije o tome. Prva teorija je da se tvrđava izgrada na stijenju u obliku jaja. A druga teorija je da je Hrvoje Vukčić Hrvatinić bio vazal napoljskog kralja i grad Jajce i tvrđava je izgrađena na uzoru citadele i da je uovo na latinsku znači jaje. Dakle to su te 2 teorije zašto se Jajce naziva Jajce. Dolje ulaz u katakombe, a ovo je obrambena kula. Medvjed kula takozvana. I posljednji bosansko-hercegovački kralj Stjepan Tomašević je svoju krunu dobio ovdje u Jajcu 1461. godine. I Jačka Banovina osnovana tada sa strane bosanskih kraljeva kao obrana od Osmanlija, ali evo 1528. godine je Jajce palo pod Osmanlija. Tako da idemo sada gore. Imamo još vidjeti Sahat kulu, zapravo idemo u katakombe prvo. Dobro, ulazimo u katakombe. Također izgrađena za vrijeme Hrvoja Vukčića Hrvatinića. Podzemna crkva.
niz. Evo ga. Tu imamo i križ, zvijezda i mjesec. I eto ga. To je to, idemo dalje. Oprezno sa glavom. A nema toga. I to je Hrvoje Vukčić Hrvatinić, koji je osnovao Jajce. Idemo do Medved kule. Ovdje su bili prije postavljeni topovi za obranu Jajca. Gore su dakle na prozorima bili postavljeni topovi za obranu od neprijatelja. Dobro, idemo dalje prema vrhu tvrđave. Tu već ulaz u tvrđavu i imamo na njemu znak Kotrmanovića. Zadnjih bosanskih kraljeva. Bosanska kruna. Tu smo već na zidinama. Evo, nažalost, zatvoreno je već. Nećemo moći ući na tvrđavu. Možda s drugog ulaza. Probat ćemo. Tu vidimo zaštićene bosanske jajačke kuće koje su u starom gradu. Ne smiju drugačije praviti osim sa tim oblikom. Dalje je pogled na tvrđavu. Idemo vidjeti, možemo lući nekako drugačije. Ali bojim se da smo se kasnili, karta se prodaje do 18 sati. Iako je sada 10 do 6 popodne, prodaja ulaznica je bila obustavljena. Ali evo, ovo je tabija, plato na tvrđavi s koje se pruža pogled na Jajce. S druge strane tvrđave. Evo ga. Visina je malo. Dolje je katolička crkva Župe Jajca, posvećena Uznesenju Blažene Djevice Marije sa franjevačkim samostanom. Dolje je naselje Hrast, Kineski zid, građevina naprijed je naša bolnica jajačka. I još jedan pogled na tvrđavu sa ženskom džamijom. Možemo se popeti ovim stepencama malo ako želiš gore. Ako hoćeš. A možemo i po zidinama malo hodati ovdje. Kako ti kažeš. Dobro je da napraviti jedan krug po zidinama. Samo
malo vidi tu. Doći ćemo ovim putem zapravo prema drugoj kapiji grada Jajca, takozvanoj Banja Lučkoj kapiji. Ona prva je bila Travnička. Banja Lučka zato što je pogled prema Banja Luci. Da, dolje ispod bolnice što sam malo preko vidi se stari toranj bivše pravoslavne crkve, ostao još samo toranj. Crkva je srušena ne u drugom, nego u Domovinskom ratu u 90. godinama. Tu se nazire minaret Esme Sultanije džamije, jedina džamija u Bosni i Hercegovini i par u svijetu koja ime ima po ženskoj osobi. Do nje ćemo doći kad se budemo spustili sa tvrđave. Evo da imamo još jedan pogled prema desnoj obali rijeke Vrbasa. Dolje Vrbas teče, to je naselje Kozluk. I grob Stjepana Tomaševića se nalazi u tim borovim šumama, postoji bosansko-hercegovačkog kralja. I tu džamija Esme Sultanije. To dolje je Banja Lučka kapija. Dobro, idemo se spustiti onda u centar opet. I još malo to pogledati. Dobro, tu nam je Banja Lučka kapija. Slišli smo s tvrđave tim putem. Tu opet imamo bedeme starog grada. I ovo nam je centar. Idemo sada turu centra napraviti. Još se vidi, malo su već grade urušen, ali ide na bolje, ide na bolje. A tu pogledamo Prinjsko jezero, imamo Limčiće. Volio pa da dođe ostaviti u raznim bojama. Tu nam je naša džamija, Esme Sultanije, gradska džamija. Tu lijevo imamo spomenik palim hrvatskim braniteljima za vrijeme Domovinskog rata u 90. godinama. Jedno pored drugog.
tu smo na početku Travničke kapije, dakle smo krenuli tamo s vanjske strane video, još moj vidjeti današnju turu koju smo prošli. Dakle, krenuli smo tu gdje je vodopad, popili smo se do Medved kule, u tvrđavi, tu nam je turist, ovo je tvrđava. Tu su bili u katakombama, u tvrđavu nažalost nismo uspjeli doći, bili smo na Tabi, Travničkoj kapiji, potom Travnička i Banjalučka kapija. Još ću vidjeti da ćemo uspjeti doći do hrama Boga Mitrasa danas, eventualno ćemo još sutra vidjeti to. Isto jako zanimljivo. I to je to. Evo, pozdrav iz Jajca.